casan í fáinní agus Pimradáran ar ag déile ag léthe canis amán na minúr. Cork dal go on something and straw there. Cut the stuff again. Finally, come on, the loose guy. Forward! Just momentous. And a final transfer. Putting Robbie alone that could have already. Well, it's not more son and Brisha Cree if you know the Ernie File. If I canish been Norna here in the Nurig, Nisha Einer Dave on Burn son, a gimmer to Shranona, so on Tahina Blina Shakach and Goro Shello in your no second I'm sure. When he's slow heavy brain tires, a kindlish and da Erin Agus, he dash get out round North Horky, Ronan Kern. I never got Ronan Tom. Can certain air law more Marsha Kunz Marvi in the Gaelish in Glasgow. Well, look, far clish the tie guest day Ronan. On road on top of Toke Ronan. Ogseg Benner and Tavlina. Tashi the known Masunu Kart the tie in Egom Kart. Tashi Simul Nurvishi de Gimmert. The Clihi Blinto hin, you know, Egla Om no Tridan Cliha. Tana Masunaha Guhunto Keg Ronan August Ben. August Vimor E Shina Ekol. Tríd na Comórtas Gadisha, so big she on Tavok there and Tavlina done a friend Corkino. Well, Mardern Videsh, Brian Laut Leshni, so here, Shumar Vila Ra, Ronan Kern. Ronan, a fantastic occasion. The first time for Offaly and Cork against each other in championship at this level. How has the preparation gone in the Cork camp for the last couple of days? Yeah, it's been good. I suppose we've had a good lead into this. You know, it's been 3 weeks. Bit long last week now. Eager for this to get here and you just want to get to the day, but all the lads are in good spirits and they put in a hard shift over the last 2 or 3 weeks and we're looking forward to it. So you didn't have Owen Downey available the last couple of days. He's in today, but it does mean 2 other changes and 2 other lines in terms of guys moving backwards. Was it a big call to make to include Owen? I wouldn't say it's a big call, to be honest. Like, he's a very good player and he's been eager to play with us throughout the year, you know. Unfortunately, with the way the senior thing has gone, like, you know, it's well documented. Like, but he was eager to play with us. He's played 3 games, and he's a great player. And you know, he deserves this shot because none of that was his fault either. No doubt you watched the Leinster final closely. The likes of Adam Screeney really outstanding that day. So, under what kind of pressure will the Cork backline as a unit be today, do you think? Massive pressure, like, you know. But anytime our backline goes out, we know we're up against good forwards. We watched Offaly in a lot of the games, especially the Leinster final, and look, they're very dangerous. Screeney obviously is a big danger in the corner, but they've a lot of other good fellas as well. Mitchell showed in the Joe McDonough Cup last week that he's a lot of hurling about him, like, you know, and they're a good team, very good team. They showed it in the minor as well last year. A lot of fellas come up from that, and look, there's lots of dangers out there, and we're as prepared as we can be, we think. You finished very well, particularly the last and the day before that again. But the third quarter fade out in the Munster final, how concerning is that? I wouldn't say it's concerning. Like, you know, every team is going to get a bit of a purple patch in a game. Like, and we've dealt with this in a lot of games, you know. But the most pleasing thing from our side of it is that we always respond to that, you know, and especially in the last 5 minutes of the game, the last day. You know, we were under a lot of pressure there, big clear crowd there, you know, up in Limerick, and we were feeling it a bit, but the lads dug it out, and that's the most pleasing thing for us. Moylan son o Ronan Kern, Tom Kenny's with the fechin to Nish Churkig, agus iad Hasten son Foin. Anach il kainted into gun fei foile, Cadet Dolever and Fern Sos na Himrory Gagartun Sulich Madara. Yeah, look, tá Fern and Folly on about Adam Screeney, tá Gesh couple, you know, couple or and last show. Fern on a physical Kirkig, Faker, you know, Ben Cunningham, Micheál Mullins, Shane Kingston, far on a Vore, you know, Dermot Healy, fresh and tá I'd say shaky Mard, agus in simul galore, go on a physical, I gumperad, you know, Imrory on a skillina Folly.
Dallin scéile ha fechaidir an gléis as rá cáhfuil an clé chuach siar a déineomad Omarcha daine dírig tachtasteach as cuasí tráchta sé sin ar fad so camí de bheith cuairmach so tuairmí déineomad breisiadóibh. Ife dírómíidir í fáile mar se agus Luig Michael sonna tamá luach má ledna scilúil cinnte ach beidir ganní de bheith chutéagartha le ledna chorcaí. Cén de fríocht de bheith sin ar an gléineomh go háir lá mar a háise tríchéim céirchéim is fihid. Se agus méid féchant ar an dála seo revenue sin an tain barna in áíire tá atrú tá is profil í bhála I bhd níos lú ná Corcaigh agus déanaan an blion breise sin difriocht olmhairthe fás agus forbert agus méid agus beag ar í bhála bheith annach liste faoi sin agus an isiciúlaach de cheachant go háirnar tá smaoine bhar lehéad Adam Screeney tá sé beag tá sé éitrim agus ní iarthach sé dó bheith dulasteach do fisiciúla so begarthú spásachharthú agus má airíonn lo é sin tá an scileachchan an cléach cuioch nó tagann siad ar slí ar dúirt Michael Dagnan tugann siad taspántas I gcónaí ach caiigh si bheith annach liste faoin gnéisisin den imirt. No sig an aimsir an féile tacht ar slí chun dulling le Corcaigh an jobh. Well níos luthe bhí deise Green Tires leabhart le banistóir I fáile sin Leo O'Connor. They are back again in the final, a huge occasion against Cork for the first time at this level in Championship. You've some of last year's team. Can you harness the heart of last year, number one, but also the big game experience against big crowds to your advantage today? Oh, listen, it's an incredible occasion. You can look out at there now. But the overall thing is that the lads go out and perform today. You know, Brian, I'll be honest with you, I won't say we're used to big crowds, but we've handled this issue last year and not our minor final, which was spectacular. So look, today is another stepping stone and getting Offaly back up to the top level. But keeping the lads away from the hype and all the rest of it, has that been difficult, or have you allowed them to embrace it to any degree? I know, we've just kept it cool, calm, collected, to be quite honest now, because, like, you know, the Offaly crowd are very, very good to them, and they've left them alone, in fairness, you know. The mad rush for tickets was over last week, so that was fine, you know, so that was out of the way, and that's the most important thing, that the Offaly crowd come down here and supported us, and they've left the lads alone, and we had a good week. We went Monday, Wednesday, Friday, and we met Friday night just for a chat. And we're very comfortable, and I'm delighted the way the lads are inside the dressing room. Lots of talk about Adam Screeney, and rightly so. He was outstanding the last day. Presuming that Cork have something in mind to quieten him, is there an onus maybe on the other forwards to kind of chip in a little bit more than they have been? There is, but if you look at it another way around, Charlie Mitchell scored 417 this championship so far this year, you know. Adam is spectacular. He's one of the bright stars of the GA, but look, it is what it is. And all the lads have stepped up all year long. We've Dan Ravenhill back. He was out injured for the start of the championship, and he's back as well. So from that point of view, you know, in fairness, they all work, and it spreads around over the course of the year. Cork have owned Downey back, and the likes of Ben O'Connor, Ben Cunningham, a really physical, tall side. How important is it for your game plan to avoid the physicality and keep it open and wide? I agree, Brian, but look, at the end of the day, Cork have what I would term a very, very good hurling team. I've seen them twice this year. And in terms of what we have, we bring an energy to it, and it's up to Cork to live with us as well. Do you know what I mean? So it's one of those days where both teams are going to go out and go for the right thing. And what would it mean to Offaly to win? Unbelievable. Just, it'll never be forgotten. Thanks a million, Brian. Spráil an tarna fragra Derek son ó Leo O'Connor a hasise sos chuig na Corcaigh na Canarcaigh tacht chuoine níos de bhaldre. Is spráil me sin na chus ó banistóir mar hasise ará lín is féit bheith siúráilta glan bhfuil se ará leis na himráirí chuma. Cinnte, agus sin an sort meon ha ggéthe agus bhí an meon sin ggéthe nóirí freisin. Tuigeann sé agus tuigeann siad bhfuil imróirí Harveh sciúla chur fútfad na parca. Tá Corcaigh mór láidir, tá siad struchtúra, tá siad anna happig. Ach, Gá iranún to come on and show, so yeah, as in, ní étá ceiste chuir lá níos fearr amán, and níl puggaí hawn, níl scammel sa spéir, gach frás a gom enough, but you know, tá mé súil go mór le seo, agus tá súil go bhfuil na lads nach go bhfuil siad réig agus go bhfuil siad réig tanmh a bhaint as an léir seo. Well, ha atmosfér úntach is an sofing or tis a ring gur féil an níise a chlos a chamid in ish chun dul sos gurí Brian agus Pat. Goma hagat the Varkish time hen agus Pat into Savosco Carcalores. Dakishin hen a chlushant tan ritz and glow on slow. Ach Pat am the counter and Varper hadient le couple bin in the Ivalia. The Heilder Clay Canish in the newer and the Rick Clay Canish Hornicos Vic Donnelly DNA. So Kecho Tachtach Axahan Bua in Yuf. Well, being Bua Tacht to go on every and agus Bavrale Valley and Count of Vokant Bavrale. Buckley Corky and Count of Woken come out touch it to Reshave Anna Rahul Sagracho like Hope Blian and Nose Agus Tashi the Dulce throw card freshen
for an on-lider a Cork in Yov, Neil McGeary, Leshkel to Yen of Rivre, a Hurley Hevrin, Tashid Lider, Tashid Resh Dollivain Gomor or Marina Blina. Ach an nart physical sin conas is a hachanoig Ivaile sin sa churchige. Well, no, Neil actually a one, Connection, a Yachan the Chin and Cleha a Hamad, Ho Huskelte, Agus Kotapig, Agus is Feder, Roda Irhach, Lena Lehead, the Quid, the Hossa Ivali, at Bioganin Nis Etrema, Agus Tani Galore, Agus Karoik Shinlo, Dakare Yenov, Agus to a Dulls Naherkele, Lefur and Collard the Corking. Well, tá cafn the pingin lead boortje Ivaile and so tran hone. Ach konns mar tá gest na forne agus tur mit strakegent inis ortha so agus tas no mit le furn charkai an the voke gun en klaar le kennis de monach ta how do dientsken manistiert tuk me goson en cool barde Brian Sanderson gan nach 3 goal geel te geshudiges costori ach tá an fokmachige agus bemer sin Onne Darrow Sullivan a churfer Adam Screeney nosig an heimstung en son agus Selina Lachul in Nova Hosnoigen captain Michal Mullins Tish Owen Downey ver round Lorna Parkinson agus gandau ta Chachlar Ben O'Connor talk to Homa so Mullins Downey agus Ben Cunningham Talbini Kashud Ravdina hin Ben Cunningham and Aumun Rater ta Homestead Godilega shoot Beg Healy Gama Saner Fen Bokamach agus ta Glucas Lesh Eglehedi Russell Sullivan agus get Jack Lee Sakuna Shelihi and Tarn Aru in White Colin Welsh Sha Martian Marachari Ivaile Chan Park gan en har dient ge Leo O'Connor on vern a voiger lach garmen the glehe canish line and son the journalist Cheshire a high play canish the manure and nearly get no in the mask James Mahan Brecken Kavanagh agus Tergainen Evik Chan Keenanson ar Cool Boy the Sucker Stoma Mark Troy Sam Burka Yechen le Ben Cunningham Beckson Kinyoon a dear farmer Khailinton Ona Alorna Park Colin Spain agus Carl King Aus Mar Vert Ní voor for haar sastolum o have brought ever the peskille. The shemaster dusse, Tanchev Bauer, of a geistig linge kinder Adam Screeney Fendrasa, Tavis Charlie Mitch Mar Durtley O'Connor, Rourke to score on a fact again Captain Homa, Ach Pesha the Sulesh Gemig, the Lady Dan Ravenhill, Dan Burke, Agus Connor Doyle, Homa has a leader and not Jernach. Gurmag the Rain, Gurmag at Padwell, Hamish Condirwistach, Reintus, the Himrory, and Ishagus, Tom, Huscum Gultus, Anna Hokala, Darrow, Sullivan, and Gimmertish, Selina Long, Hulans on the Hurking. Yeah, August Tour Pre Nation, you know, Bader can make shake, Mark Call job, Adam Screeney, okay, Imror Lawn, Loose, Adram, Anna Klishta, Ladog, August, big Comortus, Imaniak, the Targest, either Dara, Bader, August, Adam Screeney, you know, Imror an Vox, Tadra Harry and Panel Fashion, so big share smooth con fake and August Drar contractor stock. If Hasha Kruger Adam Screening off, like a kind of Varson, the equivalent and Brewhire, etc. etc. Ach, Hagahena Sulish and Varso, Yeshkin Douglas, I'm Hena Sul Gomornish. Agus tá an Park Bra Lahan, tá big an Prabach a Hinsach, agus Irigna Canila Kasho Gomorla Adam Screeney. We should just the Red Sound lads Erenach, is Anam Ahant A or Footfad Natira, Finam Shogs, Nishak Shakni, the Dig Dish no ach fuair cool agus gáchúlín nach bheicfá an éon áit an éan Adam Screeney agus an umlán tá gáchúil agus chuige héin coolín feite aige san nachta seo a héin a dóhéige fuair sé an lád éannach so agus léach na himar chumá so tá gachail rud buit aige tá sé just comá sin agus tásúla gom go déon rudí a chlíonniu. Tom Harashkutz, Owen Downey, agus an equivalent of Egidre Hainogs better Colin Spain, no Cahill King, Laura Hart. Achtir, lower them for Owen Downey, it doesn't work. Yeah, Buka last Panahan on Glenna, you know, Vishan Aston on Gaucleha, and Derenok, agus Imrord and Kids go, Tasha, Danova, Artesh, Kappas, Fresh and Imlina, you know, agus, you know, Ta Tahiege offer in Sincher, Ta Galordini, a kind we own, he is a Kirky, Drahar, Rob, agus. Bader can make she defriak the Lorna Park and Ugogs Bader can make she own con Colin Spain agus Colin Kamad Kuhn. Ife dinu ella a chuige Weimer gatain an bblin se caiting rád man na Dan Ravenhill vi sé verna bliana lelam fesho. Se verna bliana an erig agus a simmer anna chumasake gejotá sé ár tá láv anna wahir agus tá tréthe íntaach cheanasíochta gechoma. Bhí sé gartil lin an nachta seo ní bhór sé cécléthe go dtí an lád arannach ach fuair sé trí faoint an lád arannach agus ceann amháin dóibh siúd ón na pucan na séra so session beidir an dara rawe ó héh na pucan na séraach animrór go jo agus gan feck me there Emil Cairn Ogan or had the puck in the morgue tacht the shach. Misha Kivwig.
Neither, Niliscum, Stoker, right, Pucame Ufalia, right, Milation Slua, Dermy Ufalia. Aoife? Corcaigh ar fápéireach in Muchrí Iváile. Agus focail amháin Tom. Cork ag le cúnamh de. Níor bhéh ceiste ar bheith sin. Gur míle maithagah se an áir de chúta a bhríon. Se gur maithagah agus uair na ciniúna sriste an sagain in nóir le saoile chluthe ceannis chréibh faoifethe o'neills.com buinte machagain an tuchtú chluthe is trucha agus an ceann darnach a gréibh na bliana sa agus níhéach an lá go dain féin an na cúintí imirthe a bheith níos a bhear. Sló mór mílteach agus beisiad ilig ina seasamnis do árán na bhíon. Agus a láthir chomach chéana agus an réiteoir an son amach na parke an son Chris Mooney ó bhleach lia. Nadidir bhfuil feartaobhlam muoinech Pat Fleury bhí sé gimmert an 98 cearnach mar 10 bliana hain ag gluthe ceannis éireann an chéad bhfuil Iváile agus Corcaigh ag ar chéile fáic seo Tam Semple Tá gluthe ceannis tosnathe agus Iváile agus an slómór mílteach súthu siad an slitter isteach drón chúiltin an chiad ceann seolt isteach an son Charlie Mitchell an captain agus beise siúd a Liam Machar hénig Tréise méid a hála leis de Corcaigh bhí an áidearnach ceann deasbúirte a Gedar O'Sullivan do Corcaigh agus iad go mecht á taobh na parke Brotún na get Targainen, Cheshire Hilmar, Harmick, Chilachi, Tosnu, Tranona, Ben Cunningham. Untalish and Tarna Shansagus and Siushan Spain the God, Istachan so, Le Colin Spain, Eros, Father Nardernach, Mihal Mullins, Tom Mullins Mehigalarna Parke, Downey Mehigadin Lachoil, Besha Henig, Agus Ben O'Connorson, Croy Marlene Lachoil, and Lewis again Buckley, Agus Nakosa Nachmore took a Leshiga. Luke Nehech Anna Vertiach Gadoga, Brecon Cavan and Son, Agus Lahrach, Unschlitter at the end of the Hebra, an order of Screeny, Agus Tasha, Shaytuchum Talone, Agus College Gate and Son. Better Gorbation, Rodavi, Marcoshim Nida, Winter Valley, Gadar Rodega Marshindo, Ache, Pashakur Galore, Merlado, Nil, from a more neither Ache. Hanny says Jack Lodge galore and son. Brooksha Graham and Ard galore agus Hoisha Shias. Shane Kingston and Lon Chuli V Gestagus on Rator allowed they showed. Agus Rawa Croig Fachtige on Rator Farvalinora. Ní Dolim Gaveki Midil Head a Reistwig. Achta Bader Tachtrucht took a Rohanson. Ach, Shanska Jokogan Fragra Lahardach. O Adam Screeny, Shachtly in the Diag, O Card, Anavor, E. Sheligasho, that was Shaden Fragrowachel, and Neckna Corcaigh. Fair play Don Nilche Eska, Irene Arda, Turesh, William Marshina Oil, Agus Poxera Hogal, Acha, Nirkushas, Jack Namach, Adam, Agus Shin, on score a week showed. Brian Saunderson of Vanisher in the corner, Wood, Creva Hunte, Hardin Hin, Festur, Ben O'Connor Choma, Nish Martian, Corcaigh Lorna Parker, William Buckley, showed the Stacko Halley, Intiga showed. Fragra Lahir of the Corcaigh. Yeah, Fragra Lahir of passing a Creen and Son Lorna Parker, Agus Craignig and Dushuk Shin, Le William Buckley, Agus near Kirsham Wheeler, Beher and Slitter, okay, Corher and Drasnan. Martian Clebra, Oscarjan Pocomach, Burtonson, Go Nafishach, get Connor Doyle.
agus seoltaisteach sa chúine tá scríní is sé Mark Cowell atá scríní Tom Curtuck again tá díl deagar an arsa agus socra síos lára. Well, pléad Adam tá sé treis beagán in spás a cruthúdó féin agus nuair a fór sé beagán in spás fi sé abalt an scór a cruthú. Nis Owen Downey agus Adam Screeney beidir an té siúde agus an té is Lúan Sonama ach tá an chainte dionmhaige Screeney lena chanáin. Tá an dáhar sin an rud is tábhartaí agus ní leon dáta go méid cosantóirí Corcaí a cumad súil géire ach tá cosantóirí maithe an dáhéamh tá tusa maithe an dáhéamh tá mid a súil le chespántas bhrá ón dáhéamh cap. Well, a muth Dublin, Ohio, atá Lowry a ghlacha páirte go mórtas Nicholson son sa memorial. Is stoilm dréir Michael Duggan go méid go sé feide a géad le. Ach mátá tá sé sásta go le tús sa Offaly agus tá puc sleas amach leis an socha. Luair go leir sa clifa bríon an dáhéamh ag iarraí socra síos go fáil néróga chu ras de chuide go béidir ach tá mar a dúirtú féin tána chu nílacha Har a bheith fuidife. Leimse go hálinn, a far go hálinn, sló mór I láthair gacrúd in áit. Nis tá a réist féilech ar siúil timpeall na parca tá Darragh Sullivan seachas a bheith feid a scríní ach úsáid go Cork mar chosantóir le cois do luas an farc vís a caint le Páric Green fear na Parkinson an teing amháin in éiring atá padróideach goú go báisteach agus goú go sí lua. Isteach a rís go í scríní an bouta sa hawl a dacrochtaí go hawl de láile siúd trastan sa agus tá Calaí Shelley níl ach ceann jómat agus 20 second caite pat agus an aon an bhrú fad a bheróg tá sésta fiúil. Tá an dád well tá sé gréithach in sa spás agus tána passan ag teachchuige rud iarrainn go maidó agus tá sé tar éis an slitar áil gáhúir sa spás híos an son fúin agus tá sé tar éis deacrachtaí a cruthú scór áil an géad sheileh a bhór sé agus an is puc sé bronta ar Offaly an darna ceann. Bhí sé rá gur ben slí an is ciúlacht a hachan ná na clíháin a rúsáid sinné díirichatá a dhéanamachá. Well go dtí seo réon os tá gairí leis an tactic sin ach be Corcaigh ag iarraí an spás sin a bhúna síos. Se caiisiúd fáis go dhéanamh ar spás ach scríní idir an dáling tá sí sin le cabhairn chóirle más duine tá I ghéileann de fiseoga beidir go níor fág a bheith seo lá Offaly. Lua fós. Tá go rád lua go fáil ceart go leir ach bhí an ceann sin tábhachtach dóibh agus tá sé feiticeá. Nis mar sin gan bheith úntaach mar thosacha ag Corcaigh Ben Cunningham ceann beáín beagróádach an cíine snap leis I ggé Luke Watkins agus Sam Burkenis na gúilí oscailte times a hárs na tosathe Charlie Mitchell agus Kingston agus bhí neart a ggé Kingston an son tosaí leis an globdreir na dúir cí nach a has sé an fód. Muí déir hen son a ggé Ben O'Connor agus Corcaigh inis dréir a chéile a bhil amach a droin clíháin a ggé James Dwyer agus Deisian Sonis féinte agus más pointe seo ach níthe ag Diarmaid Healy fóríl. An céad seans fóríl ní leon ceann caiite ag Offaly go fóil ach bhí seans aige ceart go leir bhí an spás aige agus beag díma leis féin a hebh an ceann tón. Nis Troy a ríist anna faointála tócantá ag Dan Burke Ben Cunningham idir a gan Calaí si chéile isteach a láir slígadí Ravenhill an stíl sa ahananta átá sé sin go hálaigh mar scór a gascat ó fuchamach trín. Rinne sé go maith son píosa deas agus tháinig sé ó puchamach anna chrín ó mar trí capamid cuidbad den creadúnta thuirt dóisiúd. Well tá sa gom ghfuil ben Corcaigh an sonama I gcéine I Lundiani tá Maria Kidney agus a fear céile Martin Ballantyne fear ligig go raibh díomár ag le canis pelle faoi fehan san cúpla seachna hin an meid Maria a ceiliúr a tránóna. Nis mar sin an brise le buachtain agus puc séir isteach I sethe seo do Corcaigh. Go súil go nearna duine a chosantóirí Offaly teagháil leis an slitar an dalibh an bóta son a bhrion. Ben O'Connor an son banisteoir na fórne. Bhí Rona O'Connor caiintear na tréimh sí ná bíonn siad istigleotha féinnig tá tréimh si garid ceart go leor take an sa cruaig tapach sa chiad le agus cogur mogur ar a dóibh líne ach an chiad tansaige Ben Cunningham agus tá sé seo gach peach chó críne sa tá scríní
mun na bocan na saoire mar a gur mé a laachtar. Taction dianta há féinte a get Bertos de Barrs. Fut dó sin anscór úig siúd a chéad scór ó Ben Cunningham in job agus má Lennon I bhailí I réig ag tuairt pocan na saoire mar sin dóbal beag sé éasca go leor de Cunningham scóráil. Ceann gearlamach a get Corcaigin son I bhaile mátá agus Kingan son a dolisteach cruig Haigo Connell a bhuigan pocamach. Tóca a ríist get Haigo Connell a machan sa agus a ríist pluc áidan sco árdabir a get Ravenhill a tá éire hiile ho Cunningham agus tá tarachas bás aige Watkins a teach trasna Cunningham a fight a cool agus sorry get try estig Ní an légar áda he fós mátá Bhí seansan sag Diarmaid Healy agus tá an Counter currently and bhí sé ceartagé I bhaile ag lana a Corcaigh chun tosaigh. Corcaigh chun tosaigh agus bhí sé sa bhailte ag mar trai Carcalóir istigh sa cúl agus bhris go jazz go Corcaigh an son anna ha bhaile mar trai dús ní éirigh lo ag lana amach tapi go leor bhris sé sios son lechúlaí leir an son Sam Burke agus bhris sé chuig a Healy cúl óig siúd. Tarna cool a get Healy sa bheachtas agus sacróig son an is Corcaigh a howláfa Shane Kingston anna údarásach mar lán cholaí go dtí seo isteachan sa Brecon Cabinet a dul siar Healy a fihib le brise Jack Leahy on Dave sugs ní lénge á ghaide agus tá sé Brighton son bhuiir to trasta go dtí Leahy nis mar sin an chosint agus de dhéanaidir an job tá Pointe géad to Ceart go leor ach bhí buil cool a feic second leor. Bhí buil cool le an Ceart go leor Annig sé tras na chuige anna fás anna léargus a hasbaint an sin a Corcaigh chuné fioch amach agus rinne na cosantóirí gomach chuné a chasa ach d'éirigh leis sé chur an drasna. Nis mar sin Ben O'Connor I gaiidi náir a gach seans go bheith seán chluthe dearnach amán íochta le ige in gceantaí Corcaigh ceann tamil a sé dul le rugby Adam Screeney. Howell dolisteach an réiteoir gan infantáiste go de buí ige Downey an tosa isteach go dtí Cormac Egan fell an lúis agus buile ádaile agus Kingston a ríist istóil an nó bheith daras Kingston a ríist. Ní thuair sé na cosa leis an bhátasa. Gan dát bhí mar rá rih ré faoi fisiciúil a Corcaigh agus tá si de buint úsáid as an fisiciúlaach sin. Tá buntáiste ó héh fisiciúlaachta de. Tá si de géirí tarb a buint as ach fós tháinig sé steach an son agus bhí sé ard agus bhí ilen I gceist freisin. Dietach cárta ar a gá an gheansaí a bheitthe techt an sa. Níor tu go chéan chártach ráhad an chiadúir ach má chnic na mair cúil é sin tá bail an sa de Corcaigh agus Cormac Egan tá sé cruig go bhuchail tá sé na hasamh a réist I déanamh isteach idir gúil ach an réiteoir Cormac ag imar pelle de gá bliain ó hin bhuaigh sé crébhí le éireann sa gráid seo gá bliain ó hin nar a bhí sé ó go leor. Nis mar sin tá a chás á chur ag an lán cholaí ach tá an scéal a bhíú gan réiteoir do agus ní dólam go bhfuil cárta buí mean go gáide ar ag Pat Fleury tá táilis. Tá táilis. Tá léon dáta go bhfuil an táilis. Leis an tackle sin, tackle ard leis an ilen. Pocéide go mátá chumá gan dát. Mar sin Dan Ravenhill agus Brian Saunderson in isis. Atar a bert atá sé. Ní an stáitse a chiad. Seo chun Ravenhill. Fear a gharú. Agus é súntáilta sa líon ag Dan Ravenhill. Cold and Scott. Cold and Scott agus bhí sé tiltte go maithe go bháilí taréis an chalí sin agus bhí sé tiltte an dát agus scóráilte go hanmhain sin ag Dan Ravenhill sin a héin bhaith ag Dan inis. Cormac Egan ar an náthslat agus Ben O'Connor a cocuíocht lena chéilean son ach tá fisiciúlacht Corcaigh anna bhór le feiscint ar líne lán tosaigh I bháile agus an réiteoir féchan an nálan sa ar bhuion Corcaigh ar a dtaobh líne bhfuil tá Ben O'Connor takeisteach I limistéir Leo O'Connor agus na cnachúraigh an son. Ní a bhéon as éanta sam bhfuil cárta buí don manisteoir chomá.
Haga chaini Thurles so pat agus ganach trí cháinio ma dígwyle caite. Well, Léirín sé echo dígur siústa ga chéine chuna an clifa a bhóchan. Tóca go díalan san a gehílí san air. Dan Raven il gebrú annach roig isteach go dí Buckley. Trías do hóla tóca ge sin ach ar ópód a bhaise sin ceann anna yasar fad an tarna ceann a ge Buckley. Dar a ceann ó Buckley an sin agus dúmpic sé go han tapig an son cegan nearna na cosatóirí go hanmachan ar chasa dair ge sin bhóch ar harán. Ár scór ag siúd. Héna cair an taibh. Bhí mar a cappa go méidir amach sé seo go má. Tá sé níos a bharna go má. Tá sé go díal. Screeny. Dara Sullivan an bouta sa. Sin dámhar a chéile. Chur dia hénig é. Agus túir sin corda. Cadé mar scór an sin ó Screeny. Níor a mór an spáis aige fuair sé cúpla cholín mar sin. I grinne le garman i gluthe canis lein. Cúpla seachtain ó hin agus bhí sé sin go húnta gur fad an ceathrú scór ó ag siúd. Brian Saunderson gaffa garid an trosa. Cho fada le Kingston. Agus be sé siúd a gáiltó Loughlinta í bhála bhí cinnte a sóga deire. Sin pass láimhe anna bhá mátá. Dacreachtaí I get James Dwyer sellibh an óthú agus a ríist. Le héadí Conor Doyle Dan Burke titim siar Dan Raven il bouta I chomach níte sin. Lech éisach níos fear hí an Rowan, Luke Watkins. The bhuaig sé creibh a chunta an giadúir in the league. Mar a bhuaig an club an giadúir riamh. Isteach go dí Screeny agus snásáil ar siúd. Tá fear bhíoláin ceasach ach tá ígan na teachtasteach ó Lársley. Ben O'Connor dír aige siúd a chosc. Sártha ge Brian Saunderson. Well, sin an tarna rúthar le héfachtaíonn ge Cormac Egan. Agad á tá rúthar a dhéanamh again tám go léir agus an léir agus a haspáin Screeny an sin bhí sé do chréite. Bhí sé mis a chúine, bhí leithheanta ge beidir tuairt faoi scór a féin ach rinne sin rud stúman sin chur sin slitar trasna chuige Egan agus d'éirigh leis buile áil ar ach rinne cúlbar a churcií Brian Saunderson go hanmha chuna ceann sin a stoppa. Se Cormac Egan mar a dúirí is tá chréibh sa féil buairte ge faoi fethe cúpla bliana innig san bhí sé gorta ina dhéic sin a bheith tamil agus bhí sé gháil de chósaí pelle a ríist im líana ach a luhagus bhí dead a diantan san is a gúnta aige. Tháinig sé isteach leis an bhirn amán agus tá Loughlinta na bhórna ar fad gailibh an clár í bháile agus Cork gachas í bháile is láidir go mór go bhfuil takeíochtacha agus fé heas na gréine na chéine a baint tainmh asá. Dan Raven hin mar sin seachcín de féintí Trahar leis Ross leis na síintear tá sé cimráta ísio aige ach tá sé cimráta idir na cólíige. Sin rud I tábhairtaí ar fad anna bhfuil séir ó siúd an son thug seas go chuig méidir héna dó scóráil teag Dan Ravenhill anmhaithe na pucan na séir an sin. Agus mór anna bhí leis a dhéanamh sa chosanta aige ceann san buairte go man san istigh agus a dulchan cín is David Tremenach tá sé bhúteach mar sé Dave léine Tom annach legadí seo. Anna clethe Brian, thosaigh mar cóil ar Adam Screeny ar dús agus bhí Dara Sullivan an imrór breise. Tá Dara Sullivan agam Screeny níos agus tá Owen Downey an imrór breise sa cosantóir Corky. Se ahra áníanamh Catú fuine dréir na mine agus bhí an lábh an uachtar ag Screeny ar mar cóil mar sin an tarnad fearr á ghaire. Leis an ceann san seolta cíine Cathal King. Se chun Downey fear ánathe an gleanna. Dí mar se sa tra agus sa chréibh dus de síintear im líana. Ben Cunningham a ríist. Níl ar chumas chorcaí Ben úteach sa chluthe chomór agus begastló a dhéanamh. Agus an córaigh sin Patrick Cunningham agus Sam Burke be sé fíor chinúnach. Anna chinúnach go Joe an bertachop fíor chinúnach fíor hábhachtach. Níl mór an daoine ar an Corcaí níos láidir na Ben O'Connor agus Ben Cunningham agus mar a dúirtó sinna captain sinna an bhainisteoireann sin Lee O'Connor. Bhí múnteoir má béirlige dúirtelam sa tasta sóiseach bliantain Mr. Fleury. No, blianta fadó Brian. Leis Ravenhill a ríist. Bertnú trúr leistíir da. Seoltaisteach í Colin Spain. Deisige Ben O'Connor ar heachtasteach nó be Taig O'Connell bhíann. Nis Kingston. Sin ceann má suasansa a drona dosas smeachta go háling ag Ross O'Sullivan. Nis Bert chur a gágur díal aige an cumán luascathe agus tá sé ar dheis
An tarna ceannar fóréige Corcaigh gan éon ceann fósar fóréige í bhaile. Níl gan dát, níl beagán in níos ach na móla ó hebh na deisina mar sin de ach Carta Bronta an son. Se agus puck sair isteach. James Mahan an son lán cholí í bhaile. Se an bheirt cholí mar sin chartaí buí. Mahan gan dát ar rinne sa daoine bhfuil creab na hir an cláistí bí le cláiste na hebh Cormac níos luathe líana. Hannig sé steach a géirí bloch a chur an slitar bhí sé beagán in ní chóram a cleis. Bhí sé flathúil an son leis an gomáin. Bhí beagán in flathúil. Ben Cunningham mar sin. Dó atá a ceithre ben sulla dosta sé trán hóna. An ceann sin buairt isteach ag an brata ghordach istigh. Níl darna ceann ó Ben Cunningham an son. Mar a dúir cena féin fear atá anna chrín go Joe óna pochanna séire. Anna Havik do Corcaigh. Mar sin pointer ríist atra hála gailí náde. Stechan son le Dan Burke ígan féhrú. Tachtathe getsú nó cearach Corcaigh mí Hall Mullins. Chala istianta bhí Hall an son an captain. Far gan áta fuair cúil úntach fad an son. I gcuine an chláir a gluthe ceannis na mún. Ach sé seo Buckley. Níl an nuirid san cainte diantar le héadí Buckley agus Beidir David Cremin. Ach tá scilinne an tasaigh an Mertica. Ó tá gan dát agus tá si taréis dul í bhaim go mór in creab na mún go dtí seo bhrion. Leis. Tásúla gom go bheice mis cuid bá thuaithe ribhear ina himmethe. Mar unadí a bhuaigh Ben Cunningham bán sa chamórta sa cúpla bliana hin. Ach an fearr déanamh ealaíonna a gláist na húdscoile Corcaigh in cheannar a ceartam líana a bhirn agus sin ceann áard buairt isteach a gabhad se lasmú nó laistigh lasmú don ggóile. An cead ceann ar stré ag Ben, an trí ceann imethe ar stré ag Corcaigh go dtí seo. Agus sin suile ag i bhealaí chun únsaí a cheálann sa. Nis an nuas a réimhithe, hail a dhéchant leis. Bris a tócann sa a Gemmy Hall Mullins. Dinta go deasan son aige. Iad a snín a besna go hálinn mar cáil in iseach tá sé gafisteach sa trangalam. Conor Doyle agus feidé sin ar chuman amach timpeall ar fróca mela imireoirí í bhaile. Cunningham i ddíra go héine oscailt. Bhí sé sin go gáin libearnach a Luke Watkins a deir an réiteoir. Tá glúiseach maithe Cunningham agus d'éirigh leis éalú uaig agus tháinig cumán isteach beagán in scaoilt an son. Agus puck sé ar Bronta ar Ben. Agus gach seans go gurigh sé an deis seo thar an dresnán. Se tá an irde ánachas mór an chair an neart. Agus dúsáid sé neart sin rud a chur íochail ar a gosint an puck sair a chéile. Nis tá sé sin búirt well ní hinnéadí geisteige ach tá an pointe fachtar go hunsan na fór chom. Ní héan ceann is leidre a bhfuil sé riamh agus ní dailam gnearna sé teagháil úntaach leis ach bhí sé leidre go leir chun dul thar an dresnán. Nis bhí mar trai ab a daine lá na parce a imsú sa chiad 16 neomatach tá fáis go déanta go Corcaigh ar an spás sa trí an láir. Iad gafa gairid ach ní hen dro chuchaig agus a ríist tóca ge scríní agus tútú láin sa de Chara Sullivan agus tá rac a dhéanamh aige agus tá cárta le túirt de Chara O'Sullivan. Well, a ríist d'éirigh le bhailí an spás a crothú os cóir scríní an son agus chuirsiad an passes teach sa spás an son agus an sin cárta buí Bronta ar Dara O'Sullivan istigh sa cóine. Ach nó raon scríní an slitar ceart, tá sé an deacair mór an í dhéanamh. Agus tá cosantóir le cos óin dóna mar bhíar aige tam ach tá lehead na parce le clúdach a siút. Tá an dát agus d'éirigh le bhailí an slitar chuir isteach thar a ceann isteach os cóir scríní agus a réig leis cos an arde. Mar sin be go chéin le dóg sa tír agus chalíóg sa tír a ghád an gas a son ar a gomáin sa le dóga siad na pocan na saoire. Ceann eile is feachtaige gháineamtas fé caitan sa sa chiad le chuí teatara agus iad sa a buint lán na súl as a ggólaach seo. Se anna Hannibal chu fad 8 nómad fanta sa chiad lethe agus a maradúras anna Hannibal mar clifa. Nis techan sa ge hála dro Ben O'Connor achta chuir sé an cnachúlach féhrú.
snap election so against Spain. Adam screening ish agus well Corkasha and Nahan Trusson Mark Howell agus Cunnis Nafel screeny clippe dun Drahide. Well, gone out has John Wild to galore can stop a Hurlish gone out. Inchleager feather lost up a Hurlish Greeny agus an shin. Hannig Taigo Connellish Jacker agus near a Bengalish in. No, on kick better and Nashua screeny. Near a Bengalish in a Herdit. On Ray Tower Tasharala Moyer the in Cork Stadium Ballyou Lesh agus an Farke Hogant. Ach tá screeny in éonar nach mór tá annach débra dhéanamh ge Carmen Keegan's Ravenhill chomá. Ach tá sé in éonar nach mór an sonnistig Leo Connor ní fláinú tá sé an hásta go deo fear nach chhlaáin dhéanamh tála go dtí seo. Agad out agus tá Adam Stevenson ag tuairt Kennesaíach dóibh cé Narvé an duine is sin ar an barc Colin eile fight again. Ní duine sinne has sé hennig is Ravenhill seachtaí na díag déis. Ach tá an cumas amán ann ach tá sé abda arúirt a hen chomá agus tá sé de ferstanach de ge gandigint de riine Curasta Howell in ish an pocamach a che snap a leis ge Cormac Egan agus nuair hastín sé seo a ré is Jacker é stop. Búirtí leis a Dubhlín agus damí a tacht trasna gólar san Ray Tower agus do bhrac Egan sin ó bhain go bathair sé díring. William Buckley idir an Darlín. Amachan sa agus deishan sa ag Corkig ceann mór díomhar seoltas dechan son ag Micheál Mullins an captain agus ciún captain a dhéanamh ige. Sé ard scór uig siúd agus tháinig sé ó Egan Howell agus beidir go meach sé níos tóma dó pass live a thuirt nar a fór sé Sheliver an slitter sin a críicning sé le Colin Óntach ó Mullins de Corkig. Conor Doyle pass live in there nár of Harmola Berta Bader tá Doyle ciúin galore agus le héadí Brecon Cavan sa fear a chúine bhí sé Mussolini lethú leis na minúr an nurig ach gan nó tá cúpla duine gorta Ben Miller agus Shane Rigney cé bhfuil Rigney ar a míte tránóna ach gan dát i gomórtas sa lá an bhún bíon tú súla gorta agus caigan panéal a bheith agat. Stechan sa Buckley is stáilinn féhrúin sanna díreach Sheliver a bhuachtant agus Glanton son again well Nietzsche Glanton again Luke Watkins aber Vahaga Dermot Healy Healy go mac an blue a choir an Bautas an Cart galore the Watkins a Geary and Slitter a Corsies and Tevlin and son ach ní bhór sé an deis sinna dhéanamh. Carol Clare Canis again levéilsa Gayvalia and 98 and hí 3 míle duine láthir ag an Clare Canis 99 a hen 6 míle díag agus an dáchla gan fort láir an 99 dó 2 míle idir an dáchlathe a meach mar lua nes mar sin an rébar emission son Ben O'Connor is dechan sa go dtí Cremen ar aigen choil an láta sé agus an chéad scórfachta go dohin. Sin an chéad scórfachta ag Cremen an son glúiseach deas Coimar deas idir hosathe Chorcaí an son agus bhí Cremen leidir galore chun an cosantóir a chur siarúig agus an ceann son a chur thar an drasman. Mar sin Tommy Corham a ríist. Ag súpális ar fadadalisteach agus den giadúir Clisha Cummersáidin son ag Íbháil agus Owen Downey ar a chaitholacht sin anna cheann ar fad tócan sa ag Ross O'Sullivan úncail leis gan dát se Tony tá an ceann san áideach ar nás cumilm aige ach tá sé curtha ar hebh na láimh ag clé tríú ceann ar fóraíl nis Ravenhill mar spruch. Well, níl sé cineátas tiglia ar san Marlín an san Howell Liam Gordon agus Niall Malone an vertatá ag obair mar bhuiir lín an sa. Tá sé le ag Corkig tá na scór ag teachtain na Merton an sin bhí gach scór ag Ghailí cúpla nómata hin an sin gá cholín ag Corkig gá cholín ag Ghailí agus an is gá scór a Corca. Tá ceart agat. Nis gearisteach Ísúil Gearan son Borca teachtasteach chun cínan son a Ross O'Sullivan. Sa hála Dan an ceann san seoltasteach sa spásach a réist at galore sin gháichan bhí mar caintear a dheacra agus a bhí sé ar Downey bheith clúd a chuid Clíán go Clíán. Tá sé diantan son bheithóga smeáling ige Ben Cunningham. Bhí is go maithe cad a bhír bun son
Dan Burke agus Cunningham says Cork go churchan Keane le count the free tee and live. Sin ard score ó shoulder fad. Glanna began in squilta ó Offaly a bhí cúis leis ceart galore ach sin score eile ó Cunningham sin in cearú ceann fight Cunningham and son and ceart ceann ó Nimmert. Mach John Clearne agus mór jaachreachta inis ge Offaly a buck amach hénig a bhucht and bhí Charlie Mitchell took amach den Johnson a cut. Ach tá an cosantóir le cosin is ge blú le cearnú cuaig neomot. Tá. Tá gan out agus rud atá imráí Corcaí tá si dé díú puch amach Offaly a gúna síos agus an spásin a gúna síos agus tá géirí go máile agad í seo níl siad abal an slitar a choris teach sa spás os cór scríní chumá agus a bhéidir abal a dhéanamh ribhi sin. Sin trícinn de focan na séire ge Ben Cunningham ceann áling ó Nimmert ní roiada ó hin. Ach tá sé leistíir dá lína cúg bhéidir 60 hénig a rééis dílann teang a bháil ciad fáin géadach tá cadé umar scáil an son istéig umar scáil tleach an son idir Patrick Taffastáilium agus Jack Leahy fóríl. Cericín fóríl ge Corcaig. Nis mehan be gáinín beag máil an son tóca ge Ben Cunningham tá níos mó súr seo gáile ge Ben ach tá sé sin a bhfuil an cúile búilte ge agus gan duine ná Jory and son agus Gansi Daragair and then ghair den stitter agus brise. Sam Burke, tóiste amach an sogadínig hard Dan, tóiste réisteach O'Sullivan, Farbiel an cheasigara leis an le Downey fog fúm sa sin. Nis réist anna fes, well the mach sé crín, bu anna fes a bhíonnach, tócan sa ge brecin cabinet haintre haar, agus an lechúpla lí a mínse. Trasfark a ríis, scríní, an council smachta go hálinn ge Dara O'Sullivan and son, agus na chat mar bhíon dearfag bhfuil an tap búchta ge den éigent, ní féile scríní éon telefach nó húinis. Council mehamach, de grítá Ronan Corner buile a daibh lína, tá sé hénig láidir an son gur raibh chalís de hórt éigent town. An Greece tied a dive lína ge Cork gan out. Ben O'Connor, Anthony Nash, Terence McCarthy, Ronan Corn agus Gerald Regan. Critical lesion Mehalimidori Shaw, let Tamil Mahanish. Agus tá Cormac Egan a fight Cor Leish. Idun Darling Mullins agus Gyaristeach ag try agus Oberlin Diedam son agus tá Deshin Sarvoide Healy a Tarek Fachtageli he denig an painting on all the Horkaig Chud Tans agus Bahober and son Divaile. Agad Ocean and Dara score ó Healy and son agus anish Corkic Teresh Kera Chulín a Áilín Iga Céile Chorha Anna Chinúnach Beder agus Ida Creek no and Céad leg o Lider. Shad Beshad on the host mar Dearfa, it may kind of talk when you start to have a love and over get Offaly. Secure last in after Cork did it, Kayla. Vegan or vegan, Tacker Nash stacks a Horlock, Agus Town, good Jarraga Ravenhill. Penny Adurach and son. Khan Yomet, Agus for the Ward County of Son Immerhe. Agus well, the Umrascal Carton son, Agus Tamratorchan and Stitter Havistach. Take a Fadler Ravenhill, Agus Ben O'Connor, Agus well, the good Ben O'Connor of Egan and Son, Agus Tish Garoskishe, Vila Stolem, Tashechan Carterot. Carta Ella and Anisha de Brunta Imror Chorchi and Son. Agus Kaik Shid of it, Nis Kormi, Sadarala, Time Kincha Frishin, Aspa Smacht and Son, Acha, Edgar and Iroy Valley score Tafas of Oil Riblaham. Agus ní hen choáú pat na trícinn de chartaí buir fatfachta ge cosantóirí agus gan dátá ceanna an manistóir chomá. Segad á bhile ag an amsin bhí ar faoihrú ó Offaly go háirithe ón imirt maithe bhí teacht ó scríní níl an brú chéine ort le den nómad an nús. Tá sé sin a léirú a chlár na scór chomá. Bheirt Ben O'Connor nis ar charta buí. Ach tá sé seo táchtach do scríní. Ní mór an teleh atá fachta leis nó seachtain romatí ige, Council Bultisteach tá sé hénig sásta agus a chúise ige. Sin an seachtar scór ó scríní inniu. Agus ní léon lucht ar siúd gan dát, tá sé déanamh cheachnaí heil ar son na chúise ach lucht lentí Offaly ag súla níos mó ó na tusa héile.
Pocamach Toka, agus Machta Gadasiga Diarmid Healy. Tá Cunningham chun cíine ach tá sé ile tríhert agus Taigo Conlin is agus an peinte tóca thug sé staceach an dé dheis féchan of takeach da ní raibh déana an peinte. Ja, de bhí sé go maithan son scór jazz cruthe go jazz agus cortha le chéile go maithacha agus Carraspar cúpla cholín atara agus é tiltte go maithe Corcaigh tá bar an imirte a rinne siad le denóma a mú. An nach leanta buint ord haine was a ggólaach seo. Fuilech Cartaí cúpla cúil sa chéad le chomach chéana agus gan facatara Ben O'Connor an son a lorug míniu eigdach onréiteoir chinne beidir núgó atá déanta ach Seomar Hassan sé le hama Corcaigh chun cín héan héine ag cosúd héan ag íháilin son ráfeinte agus réimi tíos chuta tam. Tom and Shulla, Johnny Pilkington round or Offaly. Johnny, fantastic first half. I know you're behind, but what are your feelings on that? I think it's a draw game. Looking up at the score behind. Listen, yeah, it's been a very tough physical game. We expected that. Cork are fouling. They're intentionally fouling there, which is a bit of a disappointment. But listen, that's part of the game. We're sticking with them. They're young lads. And they're taking these belts, but you know it's going to be a very tough 30 minutes. And what will be the key message at half-time for a couple Key of message is just to keep going, and as it has been all year, just to work and keep that thing. The temperature is very high out there. It's hard to get water in, and but listen, marvellous game. Carmela, Johnny. Well, Cadé mar action a bhí goin sa chéad le an sá beg Annalise agus Narta a tachta goin taréis an bhrisise garid sa Cadé mar action sa chéad le. O'Neills.com, Orahori, Braid, Faith, the Het Omana, Homanuklas, Goyle. Well, fáilte ar nash gurí staid Semple Crevamana O'Neills.com Faith, Corcaigh héna hain déag í fáile héna né farsper chá fuinte ag na Corcaigh agus Tom Kenny ham chun tosnú latsa bhí túsúntach ag í fáile ach an báid a saig hílí treis né nómat Cadé mar chríoch ach bhí deisna ag í fáile an í roid san na chlána. Yeah, cúplóir deisna chun é a glanna a musa fárc agus a ríise stígan ac leis an cúl. Look, bhí cúlín éasca áil chun Ben Cunningham an seo ach leanan sé roig bhí sé ag smuoineh an cúl áil Baker seo stop anna húnta go bandor ach look seans amháin chun é peoch amach seans eile peoch amach Cáfatún agus fuór Diarmid Healy lasan am duds an cúl húntaach áil ach ní raibh na himróí nó Leo O'Connor sásta leis an cúpla botún sin chun teacht amach leis an Leroy. Anna sríocha bhí ann ar deire Ilan Dhéir agus an ach mar deir tú, bhí na deisina cói a chlána níis. Ha mi chun bog a raig dín chéad achtra eile Hurling an cúl, so cúlí fáile, so cúl ma ach níos agus íh nadidir cádas nóid chun an countá a phlé mar agus nílim chun ceiste chuirta tá mar níl sé féráta. Brunú carta buí ar Shane Kingston an nachcholaí an garca brun faoi carta darug. Well, I bhí am nuair bhí mar ag féchan ar cheapas féin go raibh sé imeach na raibh mé omláin cinnta mar ecinn tú ígan ag dul tríd agus just, you know, bhfuilú fásach an áíach bheitfás míanamh ar chas sé is tíig nó an é go bhfuil sé níos íslan angéad in eile ach féchar seo féchar teachtasteach ag dumsa níl éon áras faoi carta darag a bhí ann nuair ecinn tú ar scáil an sinne carta darag ceapan se. Agus ní sé dhéanaan réiteáin rud ceart, chuaigh sé a ggóirla leis na muir cúil ach fós tháinig an réiteach sa. Yeah, chuaigh sé ggóirla right agus tuigim go sé dachar réiteoirt dhéanamh ach an áitir mis sit bhí me dír ghlaic líomh agus dúirt mis an láthrach darug mar like féach is a go an slí gur hit agus gur cas carmach tréis an buile gur sa ceann seachas sa gúling. Now críocht an scáig ag réhan in sin bin coolúnta gon boc éiricha ach ígan tá sé tréis cúpla buile thar bheith trauma. Now an ceann eile an Davelín capits for Kate Van Gade cóthram gúling le Cromán but an tála Kingston sin. Well, Cadé mar achtarí a bhí a gcuin sa chéad le hamis chun brise beag garid eile is beimid tarnáis ag an cháin ómta mar sin. Well, ní lorna cluichí ó thuirla éile in fós le taachtam ranóna beg na cluichí leithcheanna síintear héana agus a dó taachtos na méilte íochttar na Rusan go mórtas pellan na gailta a níos déanaí ranóna ó leirte cuaig nó mar sin. Well, dí rómid isteach inis Tom le a thoil, bhí mar caintrim sin chluithe cadí dhéanach Corcaigh an doling le mórúis le í fáile agus thoisi treis an fisiciúlach dúsáid go leachúirnta go mí leachúirnta eile trí charta buí ach an gúile sá ar ígan agus thoisi treis a bheith sínte is tí sa líon lantasach I dro déirin chéad leis an dábhar. Yeah, agus
yen on Downey on Goolan Moore on Shaw Faker Shaw Goolan o Goolan Biog knock better you know agus far more far crua on Downey agus is bra leishnan na physical na ruddy cosula shin ach vi an tai Kirky Keonu go vi sheet fui brew le Adam Screeny ach an tevela ta Adam Screeny ag déanamh an ober galore de Offaly sus the tosa ha so better big imror ella ag tastal Offaly. Aoife Adam Screeny dine an obair ar fad, tá sé dine scrista í fáil nar a chain sé an deis. Tá gacha le rud teach tríd an áíar a go hátha sa céad fiche nóméid éirthing tá sé níos ciúine le den nóméid a nuas ach annach chuid muna aonn sé cúlaíonn fáin sé puc séir sin an slí atá sé de géirí a dhéanamh. Níl an saláthar cuma has a bhí sé túsan le begar Offaly beidir saláthar níos fearr chuisteach a nuas ar sin tá ón Downey ag seasamh sa chóir tá sé sin sais a cura is málacht ar chuma ach caiigh Corcaigh bheith cuairmach leis an puc na séir annach chuid cartaí bhui. Well, bhí troch an nómant óntaach ar fad a gine an sá han tarna le tacht so schúta a bhríon. Seagar mágad agus tána fór na móta a hrú dianta ige Offaly an feagar over caintear stáilm Cormac Egan treis an farc ágrint agus tá ifir a fé ceair Shane Rigney a take isteach agus is simróir mór é Rigney dóibh caiiste tasnú go láidir sa tarna leach siad Corcaigh atá sellh an clitrigs Micheál Mullins Bearna buntamach ige siúd agus ag gháil tríd an na nefar sé ar fad Cáil an chosin Mullins agus cúl a Corcaigh ag Micheál Mullins ach níor a bhain an gosint. Cada sin mar únsaí rúthar éanaar an sin ó Micheál Mullins díreach an gahabhisteach ar aig leis cosan áde tríd lár na parke agus níor a bhéine appalta stoppa chur leis agus orachar ceart cad mar chúil ó chaptaín na fórn an son. Caintear chaptaín caiige le héadí Charlie Mitchell inis captaín Offaly I héana an nachta ach tá lappa sínt an ádan san na gé Ben O'Connor builtisteach sa spás aige siúd I Joe Ross O'Sullivan chun cín ar a gosantóir sinna James Mahanatá cosint amach an tugadí Ben Cunningham agus tá san seolta go healaad aige Ben le héad a hosach de Corcaigh. Le héad a hosach mar a dúirtún sin agus an ceartar fad a go a bhríon Bhí sé fíor habhach le Offaly túsmaach chur don darna le agus an contráthaach sin ar fad a tá tar éis tíisiim amach an túis sin feite Corcaigh. Cool agus peinte sa chéad dómat. Mach an sagrí Brecon Kavanagh. Nes mar sin an módíireach a trosa bhfuil sé túd fear feinte tá agus tá sé sin cuthar ar dheis an chéad cheann ar fórín tra an hóna a cá. Ach tá osna le closán slua inis agus get ceart buint ag an gúil san as slua Offaly go háirithe. Cúil fíor chinúnach go háirithe chá luas a darna le. Caintear an slua 9,538 duine take isteach an sa tranhóna batúna ige Ben O'Connor ach an táilis goile chaptaín leistíirda isteach go dí líhí agus tá an bheirt na cúiní inis a crowd decrochta I líhí teachtamach an tríú peinte ag Jack Leahy an tríú scóir sa tarna le ag Corcaigh. A hen a dó scóráilte Corcaigh inis agus níl ach cúpla nómad imethe gá nómad nó mar sin imethe sa darna le agus is féidir rá go bhfuil Offaly I gróchast faoi láthir. Tócaigh Conor Doyle beg an tarna le agus atá stáil go gcéir go le mech le héadí Doyle agus Dan Burke agus Charlie Mitchell níos feiceálaí dreiche an glantan sonnaige Owen Downey. Bhí mar caint níos tuiscin san Peter an gluthe ceanna sin in 98 I gcuine Hiberdáran agus céfúir trí chúl an násan. Dáta Dan Kirk an dá ahar le Dylan nach marin. Benach déiles. Benach déiles gan dáta rinne ahar scrisárin an lá sin I Bortlíise. Nes tá go leor ama cintansa ag Offaly ach má bhí sé díanartha a gluthe ceanna sláin agus iadidir cheatar díag for a bhór an tarna lethe be sé níos déana fós tranhóna nó bhartha istólam. Agus ná seacúlín idir na fórne agus sin Forras Bar Jazz agus beag a lána ibre a déanamh ag Offaly. Ravenhill dul siar ní le gáfaint an imirt ag Offaly sa chluthe ceannaige Dan Ravenhill agus ceannaige Adam Screeny agus ní ceann frist é seo. Cúig bhéidir is lechéad ó na chúlhénig Dan Ravenhill. Captaín na miniúr an bhlionnte me cearn tá sé buailte fad aige an láimh sin an ádan san agin gosantóir buailte agus glanta
Tóca get Doyle an gola tóca chomá get tá sin éonar mátá a déanamh go maith agus an grain cearan son agus well puck sair amach an derm réiteoir bhí sin éonar pat. Bhí sin éonar gan dát ní Ravéine fáil chun pass a thuairt uig nó a áil uig agus thug sé faoi scór ach bhí an nummarcha chus céimena tóca gibs dar leis an réiteoir. Mar sin Brian Saunderson chun an ceansa a scóba chun siúil. É sin diantan gríanana is teachslach ar ghaoine tóca lecha nuas a ggé Brecon Cavanagh an brise tóca a ggé Diarmaid Healigh ag gháilisteach an Cork Amán a ggé Brecon Cavanagh ach bhí Chalís Gaeltanú bratig an réiteoir ribh sin agus pointe is tócha eile an sohanis ar a chaitholacht a ggé Ben Cunningham. Gach seans gan roig le ben séú a chéú cholín a scóráil seo. Agus ní léon dát ach go bhfuil an neart ó heh fisiciolachta de an buntáiste sin atá ag Corcaigh ag teach chun cín níos siléire de réir mar hen an cléir seo raig. Mar sin Cunningham á bhla san isteach agus tá anna achtas ar fad chuir isteach a ggé Ben Cunningham agus é leanú leis tróna agus nach leanta Chorcaí an hásta fé láthir. Leis an puck amach tóca nuas ar Conor Doyle agus Bert Lár Parke í bhaile bhí aus an nádernach níte lecho feiceálach an uhachtá Ravenhill ar a bhíle díhalan sanama agus a rééis James Dwyer teachtasteach. Dúireach daoine greibh san calaíiseach ach tá an puck steasa a ggé Corcaigh. Ben O'Connor fósa tamáint agus a gríos san na nimiróirí. Mí Hall Mullins ráchúlan ar cúil le ráchla an nuas aige. Búirtisteach go deas a bhís Tras O'Sullivan. James Manadir aige bhrúmach agus well Liam Gardner Merlína sásta gur chimeád seiste aige. An tríú cosantóir a tastáileach ar deirí hir Patrick Taff buinteach amachchan sa go lár na Parke. Rigney and son a córach ach búirte ar siúd. Tóca ggé Ravenhill, baiste bhuachar tá córach sa bharsa. Nis mar sin Charlie Mitchell. Ferna síontear ach níhé seo go dtí seo a lá. Tóca ggé Kingston isteach an tugaí Cunningham. Bound chuir ggé siúd fé hénig ceannáard seolt isteach aige agus peinte eile fós. Boost scoráil aige Corcaigh. Rinne Cunningham go han maithin sin mar dúir tú deis ag Charlie Mitchell níos luithe chun rud éigean a dhéanamh a chailte Sheliver an slitar agus bhí an deis cailte. Well, is geola géirche manis seo de íomháilis gan aine dul san amíocht le Ben O'Connor dú mena manile fachta ggé Healy orda mid order an lámór isteach go dtí Buckley tá Ben Cunningham a lorach pass tá Buckley long go barad a bhain agus an tríú ceanna ggé siúd a hen. Tá na seolta ardathe Corcaigh inis tá cuma anna bhaoinína chorthú tá na scórnaigh teach go héas go dóibh tá sé ag gairí le Sheliv áil go héas go freisin. Tá an scór fósa tarna le ige íomháilis mar bhar ar gachdonas le teann frustrachais Dan Burkadal isteach an son go cruig agus tá cárta baí feachta ige fear gharú an son. Dar hanig sé seachtaíanana ar ceart go leor. Agus beidir an cumán á luas go dtíorcha na heag sin chomá. Bhí mar a dúir tú frustragus níos mána aon rud eile beidir. Níl rudí ag titim amach go maith le héad a Dan agus cúpla leid eile rir an íomháilí go dtí seo. Agus is má a higann Leo O'Connor é sin nach bhfuil éon leis aige air. Barry Egan ag prapáil híosar an taobhlín as cosúil go méid sé ag teach chun Parke. Sorry bad. Is cantar Charlie Mitchell an son tá ceithre seachtaíag fachta ggé siúd sa bheachtas imánaí miniúna bliana chábhlíonn hen Charlie Mitchell ach níl éirithe leis beag ná mór a héana chuir núil an sa agus tá hana féinnig sa tarna le héana sé fachta ag Corcaigh agus deis an sahanis ag Ben Cunningham ar éigen chúil amach. Ní cheachach éon deacreachta ggé agus níl. Sin scéal an dara le an dát. Corcaigh go leidir ag cruthú deisina ag tógáil scórna agus ag cruthú
agus ag Malachalísna ó Offaly freisin. Nis ríthach gneoch í fáil an chiad scór eile tá Calís géilt san gé Micheál Mullins a stólam agus tá agan sáinis tá scríní techt amach ach fiú Adam scríní tá onadí techt isteach is Barry Egan mar a dúris pat ach Adam scríní tá stáirán ó bhuiig sé blúna sellh ónimmert. Tá gan dát agus fecim Rory Kelly a dul isteach go mai the Offaly agus can Carter fad ag banistíocht the Offaly úsáid a bhaint as cuidas na fiúrúnad. Mar sin Egan agus Kelly istéig Charlie Mitchell agus Patrick Taff a fágan na park cosantóir agus tosaí an captain mar a misleat Adam Screeney an Dáilín agus I chion cinnte a dhéanamh go Screeney tanóna. Well, then sin an tochtú cholín ó Screeney an dát bhfuil is éir ceann tábhacht chun iad a chur ar chlár na scór sa dar a leat an céadúir tar éis né nómad nó mar sin. Se tá fé nómad go nó mar sin chun techt as an sáin seo ach Ben O'Connor é titim agus é á bhuala son chus an bhainson ige Watkins agus well Rochlant Offaly in the Shasavan son haul a faoid ag an réitóir agus tá siad a géirí clipé stoilm le reinta lecan a chorcaí rá a feachta ag Ross O'Sullivan. Bhfuil si go léir gcuine chéad ní dóilim gur raibh mór an ann in ar riire. Se ní rahan éachreacha túris á chur. Pescéile Búirte chun cían san an áde le Mark Howell Gafa leistigh agus Ben O'Connor agus tá búirte get Conor Doyle ar siú níos mar sin seo Corkaniún agus cúil fachta get Conor Doyle agus tá sin na nahagaríist Lochlant Offaly. Well, fear a bhí anna ciúin sa céad le agus scór nó go ag teastáil go dúirte ó Offaly an son agus inis tá sé feite Pool score fear cinúnach chun iad a hairta reis Pool agus cholín feite ag Offaly inis tevistigh den nómad rud a churann cumann níos fearr a chórsaí. Agus dtíonn sé go dílann san hain séisteach a láirslí ar thóir spáis. Nis mar sin dá bhéidir ís ceanna le chuir lei sin tóca ríist an son an bátasá ag Cathal King ach fíorchar obair an son ag Ben Cunningham mátá seachúin inis Offaly amach a drón chlíháin. Búirte chun céin ach geoid fearna dúbla sé sin Howell agus isteach an sa go dtí O'Connor. Gléach feachta ó ar anhain glean agus ó an Downey átha cruúhénig ceann mór seoltaisteach ach tóca a bhfuil ar deire hir again Mark Troy agus seolóhan is semach ar cosanáde ar Rory Kelly an a chomracht an taobhlín agus sin díal maidir le muoín fórna eile héad san dhéanamh. Go dát ní dhéanann sé mór an maithas d'éireann ar bith agus iad géirí slittar a glanamach agus tá an park leathan galóir gan ceann mar sin a chur thar an taobhlín a ceapan. Mar sin an dampel geal sé Micheál Mullins bhí ahir ar Osmar amánaí chomá. Club Sóisiir agus is ó letóra Mullins. Seoltaisteach a láir slíige nach é nuas san ige Ross O'Sullivan ach ní sé I guess a tosa na cúla hanis amachanta go dtí Conor Doyle. Ríist an láimh seáil ceart agus obair chuig ige Cremen. Bhí take go fada le fearr le scúil agus tá an peinte tócinn san go bhrontanas ar sin agus dromhfuil a Offaly. Sé hílí ríis brisin an glanna síos agus d'éirigh leis beagán spás a cruthúd á féin an sin agus rinne sé go ciúna ceann sin a cheola isteach ar an drasnáin. Ní dtíonn sé mar sin an bhearna go hochcín a ríist. Leis Offaly techt a dul clíhána tá Ravenhill is a chágan de stigige costáilim a taú le Adam Screeney agus an cúil sanna ige Conor Doyle an chiadan is seochas Screeney agus Dan Ravenhill an Sussex dúir atá treis scór a chláú do Offaly. Sé go bhí mar a cainte le hama bliana bhí mar a rága raibh I bhfad níos mó a teastáil ó cuid na ledanna eile agus tá sé fós fíor agus tá Charlie Mitchell imethe an fáir. Adam O'Sullivan a golamhúd a chorcaig agus Óin O'Leary
Ach idir darling Ben Cunningham could have Vrú and son agus pucks Iristeach on líne chuig féidir seaca agus doch lent í bháile mí hásta go maithnis le cinna núró again réiteoir. Well, better go bhfuil an frustracha sin teacht ón chéad le beidir nuair a ceap cuide chugur gur ceart beidir le lán cholí Corcaí a chur an fárca. Tá sé sin hartanis. Well, tá ach be sin nach náf spáir na beidir a gedaine amachchan sa. Mar sin Ben Cunningham a lár na páirce. Mac le dear gan dat agus mar a dúirt ón O'Leary sa ó an i chleanna a gáil a bhú. Nis Ben Cunningham. An a chrain go dtí seo agus bhfuil tá an ceann soccer ar fórílige an chiad cheann ar fórílig sa tarna le cúcín ar fad agus stóilm nach bhfuil ceann bháin chur ar fórílige í bháile trí chéile. Mar sin as Sullivan amó. Tá go mébr a seachtaí Joe Hoctor a teachn park a díháilí comá agus capni be Cathal King a fágáil na parke. Mar sin Ronan Corner déanamh chomhgháirdis le Ross O'Sullivan agus Anthony Nash. Adam O'Sullivan in isiste hála dara a fitheh lena Hans. Cathal King buinteach an barc agus bhí sa caiindir se gluthe ar a aus agus a bhí King agus Spain an sanna lár parke a gcuine Loch Garman ach tá jab dianta a gé Cork a gar a súl go dtí seo agus tá dead dianta inis a gé King tóg a gé Screeny. Bert Mátá ar a igamach dulta siar an socha bhad le Colin Spain an inis mar sin a Downey agus well a réist a stracha a chéile córacha nuas. Agus bhí Johnny Pilkington a caint Evan Swords an gleice an son ag lehammer. Well a rís bhí siad is feabhil cynical galore a bhí I gceist an sin ag Downey gan dó. Mar go bhfuil Ferrisbar leidir galore atara agus bhí sé sort gramú rugby a bhí ann níos mána an red eile bhí sé diomhbailte go meise chun stop a chur leis. Well, you know, well, go scuilech sé isteach thara sé Dan Burke a bhí seile bh clitar agus tá Screeny an so agus ceann eile facht ag siúd an bhearna iad go seaachínis. Agad out sin an neo Golín feite an sin ag Screeny agus sé Dan Burke rinne an ónsaí agus Downey rinne galís. Beidir bhfuil san ábhar Turkish Newell an son ag James Dwyer le Adam Screeny. Ben O'Connor a glúiseach an cín is bechecin de cosantóirín ceanta Burke dul siar agus an brise tóca í bháile machchan chofad le Brecon Kavanagh. An slua a díra géad a grísa. Tá hílí chur a gáige, tá Ben O'Connor tacht ach tá an slitar seoteach an cín isteach a Joe Kingston lapaí gemacht agus an cinenne ceart Kinton son Joe Hoctor agus stracha as Shane Kingston. Sé bhí an buntáiste ag an Gorcaíochan son agus rug Hoctor ar a gansaí ar a láb in ar ire agus ní raibh an dát faoin galís a chur bheith. Mar sin seoltaisteach sa chóna a gé Corcaig. Tócann sa a gé Lee thar a bheith browsach trán hóna agus tá pointe eile fachtan san a gé ord ar cúine. An scór ar fad an sin a ríis agus ag Grisias an taobhlíne anna dhechar scórna mar sin á thógáil an scór ó Lee. Mar sin tá Adam O'Sullivan tugusteach inis a gé Corcaig. Tusaí má eile. James Mahan a ríist an ceann na dul anna chóngracht an taobhlíneach tá fear leistigh Sam Burke inis. Lá scáiltaisteach a Joe Screeny ach buig an stitar an rásan. Dar a ceann chuir stré ag I bháilíonn seo sa darna le. Ní féidir lo mór anna chuir stré an dát. Agus a bearna atrathe ó Golín agus is bearna mór aonmh. Well, lá thar leitheanta cinnte de í bháile agus an slómór míteach a takeú leothair. Ach mar a dagan cúla díorthing tapaig beidir mecht trosreasúnta fada a bhaileá. Shane Kingston lute a nuas an son ar a slitar.
Ashton Retorchan in Council Hurtashako, Lord Parker, Mihal Mullins, and Zayakin and son Barry Egan. Diarmid Healy, a Dirigan Stetter of Wuchtend, a Shindiantige Buckley, the law, Catches and Iron, son again, Brian Vanish Diach to Kirky, Tan Council Begon Lacht, Agus and the Ross and some time, come on, Kyle to get Dwyer, Achton Farma, no will Fachtige Danberg, Soaks a Traum and Sonny Cap and Slow, Scrape to Harris again, right toe, Ton Friedig a Tusno, to Adam O'Sullivan a prep oil, Agus a will paint to Fachtige Farvian on casting, Tagadain on score and Shin O'Sullivan on score Gajo Nurahanik Shekwige Cap Wintery Valley Bedagarov Pucks there Tilcha Coher and Tavlin a howl near Hanik She Agus Creeknik Shella scored the Corky. On the count would to get Connor Doyle Sanair, Ravenhill Contustigan, Achon Courvor again Doyle, Mullins Mata Kinadlesh, Agus Gulamur Griga Mark Howell. Or Husson to get Cork and Boutason, Agus and Captain Gemachlesh, Cusson Ardensa, a Machadi Buckley. Chauta and that can Tavlina, Achtasha the Vishnach get to it fay, Mishnach no Donayacht, Shen Davarakele. Well, not have been Ruddy a Dolly the Barber, 10 got Ruddy the Barber, Kademar score and Shin no William Buckley Reach, Dirachamer and Tavlina, Anna Congra, good Jordan Tavlina, Ilan Gare as a corner, Hershashak Namacher. Well, you have an Ritson Kainter, Lahady, William Buckley, Rimisha Glahe, Ben Cunningham, Agus Lahady, Adam Screeney, gone out, Agus Shin Tiltica, Achtata, Spontus, took a get Buckley Tranhona, took a Sam Burke, Nish, Fechend Lashtig, Bert Falkerstig, Screeney, Rinnica, Achtasha Shin later come a get Downey, Agus Gemacht Lashin, Jack Screeney, Rochel, and 10 off and Lloyd and Leaf Lord of Eglek, Agus Tog Lucas. Oh, Hall, Agus Ilach na Broige and Easton Adam Screeney. Get out, well. Is Real More in Ivali, Agus Shin, Countess Nafa, and a Gavil, Ta Creon, Comaleshkil, Agus Lewis gone out. Agus Tasha Foss again of Gachrod or Son Nacoisha. Nish. Tan Council, Hogan Joe Lorna Park, again Adam Screeney, Fair Hill Hermic, Hilachi, Emir. Na bliana an digging rod the manure shotteach it's on Chul Ben O'Connor Acharish gan endú lá na hút the sun agus tá Shane Rigney did go al Shmoir Coolgrove College a Univer Heinig un Chluisvor a reached Token Sunistig get on O'Leary agus Shin Kate Uig Vin Ret or Tamalo Valley Camera Better gemacht Deshigan das his goed in his Tamaricht. Tá imróir breis ag Offaly an seo sa lína láin so béidir go mbeidh sé ón chun é dridsús in aice ón Downey sa Cosintúir Corky. Ar der Tom, och neomat le dul. I Bhailinish, seoltaisteach an sunta RWI get Connor Doyle sa tarna legs in Cork idre Hennigs Mihal Mullins aus fad. Luke Watkins, a Rishier and son. Troy Acher Hennig foil. Rory Kelly. Machen so, agus tá Burke Larshley a reached an the Rourchan Keen and son. Connor Doyle tuck in the bag go homlan sa tarna le ach vi sé dir gyda'r Roig Lick and son. Better gan och sé Shelley Foss. James Dwyer and son agus Lapui. Foot the heart to get show tá Doyle me hishis. Agus nada go dírach cad a Harlig and son. The recorder and son and Schlitter and Talib. Agus Doyle Geary Elu Uig gone out. Agus and Shin Heilemer and Victor and son are fact last second. Well, Penny Harlig. Tá one of the yellow A.B. Watkins and Ish took a stach. Get Ivar agus Colin Spain. And Vert Lord Park in Ish Brinte. Agus Reader son Homahan Law Jarnach. Leo O'Connor, the curve fall to Rim Colin Spain, a Machon Barkinson is a Genon Cogar the Schlesh. Toshitza Old Pat, Aberta for a Vuren financial reached Ogolor and Vrian Shahuin. I know, Cheshire, I give her free shot, you can nothing. I guess better go with the critical role, can they give her free him Lane,
Better go seasigh an taithí leo sa todhchaí agus sin an rud is fearr go féidir linn tógáil as an rud go léir. Corcaigh go díú ríistechar Adam Screeney. Agus tá mar líne 9 ballón takeisteach an trosa agus cad dhéanamh an réiteoir inis. Darragh Sullivan a leanúint Adam Screeney agus mar dúir tam riimi se gluthe péad eile is Cork amáíocht a bheith idir an bheirt nach tá daon eile an son a dtíar go héna chuir an úil ó saach na himmarthe. Nis stráice a hanga an bhiltóra á gáilt ag Conor Doyle agus ag Mark Cowell stáilim an son. Gan éon cháirta mar sin spáinte. Mar sin cúigniú mat goile ledal agus is trún áfuil an tarna leisio cho thumuíoch agus a bhí an chiad le an ráirt a scóir na son sa chiad sin ú seachniú mat ag Corcaigh a dag a snáhanna ag gasa íháile ach tá siad fós a lí amachar a hénig an ceansan seoltach an cíine ag Watkins Shane Kingston chun cíinan san ar a chéile cóirda amachchan sagarí Ben O'Connor berta tar cháirta í buí Buckley go dtíarigh na cosaúta seo Dan Ravenhill agus Ronan Cornwall ar a dréimhlíne Hogan Sucker gan éon deabh orthu agus tá Colin Walsh fear cheann Turk i teachtasteach an iste Corcaigh. Jack Leahy a fágant agus de bhí Leahy anna bha tránhóna. Bhí gan dát féin Leahy le 3 cholín mar sin agus Buckley ceir cholín agus Cunningham a féidir léir go mai Mullins anba mar Hennessy lo. Sin tá ben Cunningham me siir go dtína lína cúig féidir a 60 hénig go chéine atá na chorpcur isteach sa cheann san na gé. Tóg ige Mark Troy. Dúirt fad an ard le Mullins. Brisí le buachtain agus tá hail treis mórrán ebre dhéanamh go háirithe sa tarna leisio. Cunningham inis a dulda ón boxair chunas mar a haige ón imirt ar chlé agus ar fóríd. Johnson caiilte ceart go leor ach tá 8 cholín scoráilte ag Brian Godisha agus ag imir go mai. Nes Burke techan cín agus é sin beidir titim Gary de Will Neil tá sé me ar dheis péascéile é níl sanach an 3 ceann ar fóríd ag íháile agus treis feachtas a bhí anada an iarmhí an bhí éintrim cíldara an ghaileh bleaclia lochgarman agus an nuamh an tochtú chluthe ag for níháile a gcuine Corcaigh ní dócha go méid feachta bhara ag dhéarcha. Nis Ravenhill a ríiste cintiúna geocht Buckley éon bhuile a drón chúil son agus Pucksair isteach íháileach tá na scórna a bhadrá harc sa tarna le acu. Go daon féin níle có ach 3 cín. Cúil agus ráfaointe. Agus sé Ravenhill a thócaigh an ceansa. Bert eile a golamhú de Corcaigh idir an dálín. Ach níl éon chuid an slua i mithe Corcaigh ná maintir íháile tá Ravenhill treis an ceansan a cheola go crín hána sé trasnán. Rinne se go bach an ceann sin a scóráil. Barna mai sa darna le nílach ceire cholín bhaite a gin sa darna le cúil agus 3 cholín ba ceartta marrá is gach scór fíorhabhtach tá Barna ó bhór capan. Stáilm go bhfuil Brian Keating take isteach an iste Corcaigh agus tá William Buckley stáilm a fágad na páirce mar sin tóg amach tóca. Diarmid Healy sé taigh canla me leis céal fear bhaile an cholaigh atá treis an fáirce chágant fear a fuair 3 cín de féintíon ná dearnach a gcuine an chláir ach ó ceann na páirce Corcaigh nuair a fuair de Graham an son ar an bhreastal a bhí a dhéanamh ige íháile ar Adam Screeney isteig nuair a dhéanamh ar fáis go mar a dúirt ar sin agus ar an spás a bhí a gháil ige Screeney idir in uachtar ach be go leor daoine díring a caint agus a cnáimh seán go méidir raibh chuige Corcaigh be gáin garabh bátaí agus is cinnte go raibh an táileo ná brunach cáta dearach sa chiad le.
Dan Burke. Johnson búirteach an cíige ach cearmach again Mullins. Trastan Sugary Downey. Well, is cinnte gur bhreathad a ruachas na cluichí go dtí seo Sean Daly an fear ná hosta go nniuchchan slíoch rathúd Owen Downey. Brian Saunderson ceolmór gríomhfada an Ardenson agus an brisise fachta an sáige Ben Cunningham agus bhfuil an count an búirte go críoinige tágadain. Scór eile ó Benenson sinné an néo cholín ó ag siúd agus anna haspáanta scóráil ó Ben Trónána. Sean Nuigín leisige scríní. Búirteach an cíige teirgain nach tuigeann sé hénig ná fuil sé sin úntach. Bertenson ag Corcaig, tógad sin sa Cunningham ach tá sé búirte go holcra chléige ach ní bheith sanna chur éon bhairigh féin spéir hénig. Níl gandát tá barna má hetar a degúlín hetar a gandát. Chan tathir ger tréimh se má idir na cuairlí de Corcaig táim láidir bhfuil tochaí má fada leis an de Ben dála an irseo scríní bheagán spáise a bhla sanach go dain féin mé heach charise de bhlíine. Agus ní raibh dóin takeíochta ag scríní chuntásach Tránóna mar sin cheann sa bhreis atá fógartha agus Ben O'Connor bainisteoir Corcaí dhin sin tac sin lerálar a gréibh idir bhenach an chúnta chuig mbliana hen dhin sé le bainisteoir na corna a gréibh sin an chúnta gáibh mbliana hen agus tá sé tí a dhéanamh inis an sá le fuin faoi fethe Corcaí Nash te fiorda an son tá fiosach an ógan bharseo. Tá gandát tá sé sin léirthe go thar na blianta. Anna imróir a bhí ann agus inis anna bhainisteoir anna chóteálaí freisin agus firmathe leis chumá sa chóilre. Well, Adam O'Sullivan and son, Dimig the Cossentori work is the Visha Goompo Sir Shear after Kinif Shea Graham Roada. Augusta Ravenhill can encounter a Hogan Janish. In Johenigus Diarmid Healy Tangavoil Egent Lena Chele. Gan I enter a Hurtigan Ray Tower Achani Healy Commander of Kalish on Nidolin Grev. Martian Trish. Traumley agus Prisha Cree na bliana Shakati Nether on Fussa Kalunt and Torsa a Hogan der hand to Gomach and Dedigus toch gur Fussa ach Louis Shaka Traumby kinte Ogana Givale go hard it so the Vigafale Kahana bliana Sakatis na manure shot the Dan Ravenhill agus Point Elefachten Sonige. Point Elefachta ag Dananson agus muid the nish Sanom Coat of Gorte ach Artscore o Dan a Hena Kahar Scoral take Dan and you. Nish Martin, but Stechans on a drone Hool, a get Colin Wild Shachtashin Cutter Yeshige. Michael Cork Butiker for Clarge, Junta Heberdarden, Erin Glar, Limnach Exeration and Glar, Canish the Moon. Martian Beested and Sco. Dara Sullivan, a dollar Stechach, a dolda Shelvach no who. Poxer Elle Stachach ni hen gauw in de pokken Sarah in ish de Ivale gaan de 4 ancient ta screeny tachtamach gaan encounter Hogent. Well, ni anymore beter acht William Buckley en maar leg na hemelijk het pas. Tá gandát ceir a cholín scoráilte ag William Injov gan in deis caiilte capim agus bhí Ben Cunningham is a lehéad go hóntaach ach William Tresló le William as an gratam sin a bóchan Injov. Twilte Gamage, the screen toot fair hole and Senator Boxerach, Tashet Force, Shelvet Litter, a Machan Sogadi Connor Doyle, Acharish Mihal Mullins, on Oberhard Dentig and Gapta in Tranona, Fushan Cool Gandout Homa, Achtashe Force, a Rest Rasach Tarurman Sonish, again Ivalian, that a bit Tergain and Hatach and Keen, and he had only stop ahead, Acharish, Mark Cowell and son Neil Ain. Tansquilchchen cool dienach a gelen sa Tranona. Neil Anna Young Walter, Mark Gruppe, Cossentori Gandout, van de Cossa Ivali a stopper gache in de ora a incident dash. Ta achron egen tarle hun son haul ta Corcaich shinte, agus ta net a bit Dan Ravenhill. Ta agus a vi a lord an enig Shemi Hall Mullins, and Ferris Massa a harnigas shin, ta Cavar Bunte again Gapdayan and son. And see you being a gesha, Dallin scale, Egan Level, so
agus mar a chéintsih tá méding recht neomut nó mar sin is dócha de dhéad na himar atá réiteoir chun scéile le péní a Hurling an son. Agus is dócha go dúraigh íomháile fé chúil an sa. Dan Ravenhill. Mar sin búirtisteach ísio le gé agus an council me heach pa cúivéidir is seasca cheapas hénig. Well, is cinte. Cheapas vís cinte pat gur cosantóir le bhúile sin go dearnach. Agus tá cinenne airthe gan réiteoir. Ach tá chluthe críochnú begáinín leavan sa. Tá buan chorcaí ar a daobhlín a Robert Ryan a dtíar a gid de chimeád las mogan daobhlín an son hís. Ach beg ortha fnach bótaváin eile tá Adam Screeney chun an pa cúivéidir seasca a hógant. Agus níotach enge an fear ógsa ach go háide a lochtú trán hóna. Ná rinne sé go hanmhaith. Fuirte bedarn cúil díanach ó íirecht marsa go le canis na minúr an bhléinte be ceann. Bhfuil le cin an tádaí bháile. Cúirteh éigent írónach go leor sin son leis an gúil díanach san dóibh. Sin rig ní a fór an count an scór go Joe nuair a brise amach chuige an scór ar fad. Sin rig ní agus ag tuilta go maithe. An scór ach tá sé take buile beag díanach agus tá loch leanta chorcaí is tígar a barca ceiliúra is siad corcaig choirí na héireann faoi fithe a gréibh O'Neill's a cam don míon fihe trí an cearú créibhdíag trí chéile ag a corcaig ach beidir níos táchtaí de chorcaig an tríú créibh in nachar cheirm líana pas. Sin a rud is huntasí faoin rud go léir. Tá cuasaí mána i gcorcaig i dul go hanmhail le cúpla bliana nóos. Tá daoine anmha chortha i gceannas ar na fórna seo go léir agus tá sé sin ag éirí ní siléir de réir a chéile. Ceiliúra ag corcaig mar sin ach an brise crí a ríist de íomháile ach mar a bhí aráige pat má tá corcaig a techt bí cinnte go íomháile techo má chéana. Tóca sé beidir tamilín eile ortha sód a thugadar a raibh únta ar son na cúise tránónach an tréimhse sin i níag le hama. Tréimh sin raibh corcaig go hainisteach le ceannis na mún ach a gluthe ceannis na héir méidir arás agus a siad na choraí corcaig an uachtar dó fithe dó casun trídíag ag íomháilí. Tom Charlotte, Diarmuid Healy. Diarmuid, an All-Ireland winner again. How does it feel? Unbelievable, Jesus. I've never been interviewed like this, so I could come out with anything, but oh my God, what a feeling this is. Best thing ever. Great to see. And Ben O'Connor, fantastic manager. I know him as a person. What does he bring to a setup like yours? Geez, with his experience, he's done it all. He's won it all. So we just listened up. Enjoy the celebrations, Thurles. Very much. Well, be sure all to come in a shot time of us, agus or time of us show. Curran James Nolan, a bhí mar chúsin sa trán hóna, agus féin brothal in úr le saoile, tá órán chorcaíach anna Ben Cunningham ó hasach deire an achtais agus na críomh seo, bhí sé siúd ar ús ar fad mar cheanara, ach Pat inniuh, de héadí Jack Leahy, William Buckley lechtnéimre, na daoine ná an éonchaint mhór ortha, bhí de sun gach peag chohéfachtach. Bhíidir gan dágus na Furlar Parka an Leider agus na réchantúir le héad a Cremen agus Jack Leahy, bhíidir go léir a chlár na scór agus ag lehaman ní ribach bert scóráilethe ag íomháilí agus ní réirigh leis an tríoghine Doyle scóra áil Conor Doyle go dtí an héanú nómad is dahad an sun sa de nómad is stig sa darna le. Ag an óm sin bhí réim se mór scóráilethe Corcaig, betar go bheith sin is mána an rodile a rinne an difriocht. Agus an fear ná a bheith a chumas imirt chláchlathe a bheachtas na bliana seo óin Downey, Har eile stocha be sé siút sásta go bheith a chumas Curchan Parke trán hóna agus, well, be ceiliúra agus anna ceiliúra nocht Coshley, she's goed te varkes. Gurmag de Vrian agus how William Buckley and so agus say shoot Leach O'Neill's Punkamas a Aoife Towland so her Kion O'Neill's Chunan Brunny and Aoife, if you wouldn't mind. And I think Aoife has a few vouchers from O'Neill's.com as well for you, so don't go without getting them. Thanks very much. Cheers, thanks. There we go. All right. Listen,
William Cohardachus, what a performance from yourself and indeed from the Cork team. Yeah, you know, like we worked very hard. Like we've been together since January. You know, we've meeting up, like we've our psychologist Jennifer and everything. We put everything together, and like, you know, I think we just completely at half time we went in and just kept going to go back to the basics, working hard, and we got the break and we got the goal, which set us up for the rest of the half. Well, I was just going to say to you, because it was so evenly balanced at half time. What a performance from both sides in the first half, but 1-6 without reply at the start of that second. You just flew out of the traps. Yeah, that's the thing. Like, we just thought, you know, with the crowd, we knew Offaly were going to bring a massive crowd, and we just thought, you know, we went in at half time, we said the best way to kind of quieten the crowd is trying to get a fast start, and you know, that's what we did. We just, you know, we got the break. We were lucky, I suppose, at the same time to get that break, and then of course Micheál then, you know, what a goal, like, and that kind of set us up for the rest of the half. Like. Indeed. Can I just talk to you a little bit about the journey that this group of young men has been on over the last couple of years? I mean, like, there's lads that have won, that were involved with the minor team a couple of years ago. That retention and the development in Cork hurling, it's in a good place. Yeah, you know, it's great. Like, we've players, you know, people aren't even on the 24 today. Like, you know, they're as important as ourselves in the field. Like, they've been working and training as hard as us, and you know, this means as much to them as it means to us. Like, so it's just a collective overall thing, you know, and everyone comes in every year and just gives it their all, and thankfully we got here now in the end. Talk to me just a little bit, if you don't mind, about Ben beside you on the half-forward line, because when he needed somebody just to calm things down, to take a few of those frees, he stood up manfully and he took them on. Oh yeah, you know, Ben, like club mate of mine, like, you know, like you expect that from him, you know. He'll always slap the frees. He's, you know, he's exceptional from place balls and from play, like, so, you know, fair play to him. You know, he put his head there after Mullins got the goal as well, so, you know, it was, and everyone then also stepped up after that, like. Well, William Buckley, Cohardachus is tussen leeg na himmerige, de chud O'Neills.com. Cohardachus, Pointine was in Cheers, thanks very much. Cheers. Sha begorde hi kusse tocher nachten son gommen the bars. The thichen mach patter a bark roik ontuchen so. Tan mil to Offaly have one. Locht Chorky de velle. Agus keg wil kailtikev Taskum gwil muintri Offaly harve brodu lesson muin sho imrori. Tá sé an tócha mar grúpa leis an grúpa imróí seo. Hisiad ar ingrá lá nurig nuair a chonicad ar chuidas na tespáanta sí a crohiad ar I grád na manúr agus mar a dúir a séisiúrig dóibh siúd a gimmart in jobh. Beag an in óg beidirach den tásúla gom in hisiad taithí as an rud galéir. Ach mar a dúir tú rairch óntach híos fúin an son. Loch di Valley a géirí solás a húirt a gcuid imróí féin. Loch Corky a ceiliúra agus, you know, sin Marianne and rá cógardas lena nimróí. Ach lámúr a bhí ann is mór an trúag gur crícinn sé beag an in éon taobhach. Ach bhí Corky gan láidir agus bhí an bua tiltte go maithachad. Se rawn an nóidir riimiise gleithe Micheál Mullins an captain a bhí aus agus tá an tuachtrán Lorás Macáhaigh gan dát Corky a chaile an sunúas chunin corn of runner. The James Nolan Cup will now be presented by Larry McCarthy on Ultron to Micheál Mullins, captain of the Cork team. And so, ladies and gentlemen, we come to the end of a great weekend of hurling. 3 finals decided yesterday in Croke Park, 2 more wonderful games decided here. Congratulations to everybody involved. Particular congratulations to Cork on a wonderful win here today. Commiserations to Offaly, ní Rowan Lawley, our director. You have plenty of youth on your side in terms of this age group at least. Our gratitude as always to Chris Mooney and his team of officials for their contribution to today's game. They are the unsung heroes of the GAA, ladies and gentlemen. Our sponsors as well, O'Neills.com, thank you for your continued support of this wonderful, wonderful competition. It now gives me great pleasure to present Michael Mullins from Whitechurch with the James Nolan Cup, signal of the winners of the All-Ireland Under-20 Hurling Championship. Cross Hashel Vich mar Rouge, et de Gamorta sag die 8 biene hinder mar sin, Con James Nolan nish mar krach, agus Dimmerin captain Ard Choma. And listen me up, but look, I'll go freestyle this time. Tá ná orm an corn seo a ghlach leis an fór an Cork game. Firstly, I'd like to thank the referees, the officials for an outstanding game today. Look, the weather was scorching all week and savage heat there. He kept up with the game.
very well, and look, thanks very much. It was a tough game for both teams and officials as well. To Semple Stadium, I'd like to thank you for great facilities. I know, obviously, I said the weather's savage heat and the grass will be burning, but look, the pitch was in great nick. Thanks very much. And to Offaly, you're a great young team with great ambition. You came up today, and we knew it was going to be the toughest game of our campaign. You gave it everything. It was nip and tuck the whole way through, and you gave us a good run out. You've plenty more years in this level, and going forward, you're a great team, so keep going, lads. 3 cheers for Offaly. Hip hip. Hip hip. Hip hip. To the Cork sponsors, Sports Direct, and everyone else. To the Cork County Board, thanks very much for your support all year. It's greatly appreciated. Thank you. To our management, what can I say, lads? Start of the year, we set up to win 2 things, and it's safe to say you gave it everything. You didn't leave anything untouched, and today's the day for you, lads. Thanks very much. To our backroom team, there's so many there, lads. I can't thank you all this time. I get killed. Do you know who you are? We wouldn't be here without you. Thank you. To this group of lads next to me, and probably scattered all around the field, this is for you, lads. We put in savage work from the start of the year, and we left no stone unturned right from the beginning, down the park when we had our first meeting, and we said we wanted to win Munster, not just the Munster, to win the All-Ireland. And today we done it, lads. We can go home a happy man and happy Cork people. And most importantly, to everyone out there wearing red and white, and to the people that aren't here, this is for you, lads. Rabba-dabba! Shabach Elidra Chaintor, Emmy Hall Mullins, and Coola Furshe, Sikhedium Tantanala, Bintnach Bergashod, left for Loss Harkay, as Sonamach, agus Ben Cunningham Tavish and son, V. Gashgiger, Food in the Park, it's on Hona get Corkig, Tana Shincha Mason Grave, Achtat Shri Grave, and Acha Kerimliana, would again Nehel, Free Fair, agus Kursigama, and Caru Crave, Diak, but you know, Vanilla Sailor, they get Corkig, and Elish in Ignavo Grisa. Where whisper that a play need its green shade on the banks of my own lovely lea. Where whisper that a play needed green shade on the bank of my own lovely lane. Shin Maravi couple down Henniga, Sir Kavna, Blashed Broad, that's the banks again showed. She's Hoots of Arkish Wochel. Gurmagad Brian, Ben O'Connor, I've got Cyril Carvana in my ear singing the banks. It's a lovely sound when you're on the right side of that result. Yeah, we're delighted, Marcus. I suppose at half time there's a lot of questions asked inside that dressing room, and in fairness, we left the boys at it themselves, we left them sorted out, and they said what they were going to do in the second half, and look, 5 minutes into the second half, they done exactly that, and I suppose the start of the second half we were 2 points up, and next time we were 6 or 7 points up and game over at that stage, and we're delighted with the way the boys responded. Does that speak volumes for the type of character that you have in that dressing room, that you and Ronan and the rest of the management team can step away and leave them at it and sort out and figure it out from themselves nearly? Yeah, look, we've had tight games all year. Like every game we won, we were behind and finished strong. And we said at half time that if we were there with 10 minutes to go, that we were going to take it. So the boys know that, and they trust in each other. Look, the 5 of us, they're there to accommodate him and try and get as much out of him